बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और हर रोज़ की तरह रमज़ान ट्रांसमिशन के इस पहले हिस्से में हमारे साथ आरिफ तैयबी साहब मौजूद होंगे। 89 न्यूज़ आप देख रहे हैं। स्पेशल रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन अनवार रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहते हैं और ख़ास तौर पर आज जिस मौजू पर हम बात करने वाले हैं वो है जी रमज़ानुल मुबारक का महीना और जन्नत की तलब। जन्नत तो सभी को चाहिए, हर इंसान चाहता है कि मुझे मरने के बाद जन्नत में जाना है, लेकिन जन्नत सिर्फ उन्हीं को नसीब होने वाली है जो इस दुनिया में वो तमाम अहकामात जो रसूल खुदा ने बताए हैं, जो अल्लाह पाक ने बताए हैं, उनके अहकामात पर अमल दरामद करेंगे, उस रास्ते पे चलेंगे, अच्छे कामों को अपनाएंगे, फिर ही जन्नत का हसूल मुमकिन हो पाएगा। आज इसी टॉपिक पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में जानिबैन में तरफ़ैन निबसने वाले जुमला बड़े अहल वतन आप सबको मोहब्बत के साथ मोहम्मद आरिफ तैयबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रमज़ान की खुसूसी नशरियात अनवार रमज़ान। आज का मौजू बहुत जानदार है और इस पे तफसीली कलाम भी इंशाअल्लाह होगा, क्योंकि जन्नत जो है ये अल्लाह के फ़ज़ल से अता हो रही है, ना तो नमाज़ों से मिलेगी, ना तस्बीह तहलील से मिलेगी। जिस पे अल्लाह फ़ज़ल कर दे, जिस पे अल्लाह कर्म नवाजी कर दे, वो रोज़े महशर जो है शहीद और हाफिज़ को भी लाया जाएगा और अल्लाह फरमाएगा दाखिला जहन्नमा, इन जहन्नुम में ले जाओ। क्यों? क्योंकि ये तो दुनिया वालों के लिए इन्होंने ये अमल किया कि हमारी वाह वाह हो, हमारी वहाँ पे लोग हमें हाफिज़ कहें, हमें लोग शहीद कहें, हमें लोग गाजी कहें। तो ये अल्लाह के फ़ज़ल से अता होगी। और वहाँ पे बख्शिश का मयार क्या है नाज़रीन कराम, अल्लाह उसे भी बख्श दिया करता है, उस तवाइफ़ा को जो एक कुत्ते को पानी पिलाया करती है। ये उसके फ़ज़ल के मामले हैं। तफसीली कलाम भी करेंगे कि अल्लाह ताला के प्यारे महबूब ने किन्हें जन्नत की बिशारत दी अपनी ज़ाहिरी हयात के अंदर, वो अशरा मुबशरा सहाबा कौन से थे, किन्हें बिशारत अता हुई, किस किस तरह सरकार ने फरमाया कि कौन कौन से काम करने वाला जन्नत में होगा। सरकार ने इस तरह कहा कि जिसकी 2 बेटियां हैं उसने उसकी तरबियत की और बेहतरीन अंदाज में उसकी तरबियत की तो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा। यानी कि ये हुजूर का फरमान आलीशान है। और साथ ही जिस तरह आपसे कल जिक्र किया था कि हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त जिनका दुबई में टूर एंड ट्रेवल्स का बिज़नेस है और उन्होंने पाकिस्तान में अपनी ब्रांच खोलने जा रहे हैं, और इस खुशी के अंदर उन्होंने अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों के लिए उम्रे का टिकट अनाउंस किया है बज़रिया कुरंदाजी। MHF टूर एंड ट्रेवल्स अपना वो यहाँ पे ऑफिस अपना आगाज़ करने लगे हैं और साथ उन्होंने ये जो कुरंदाजी को टिकट दे रहे हैं उसका फॉर्मेट कल मैंने शेयर किया था कि हम आपसे एक सवाल जो है वो क्विज़ की सूरत में आपसे बताएंगे, उसका जवाब सही जवाब देने वाले को कुर्रा में शामिल किया जाएगा। और आज का जो सवाल है वो आगाज़ में बता देते हैं और जाते हुए फिर हम रिपीट कर देंगे कि आज का सवाल जो आपको दिया जा रहा है वो ये है कि असहाबे कहफ जो है वो कितने साल जो है उस गार के अंदर सोए रहे। इसका जवाब आपने देना है और जवाब देने के लिए नंबर नोट कर लें 030046922370। इस पर आप जो सही जवाब देंगे, जो सही जवाब देगा उसको हम कुरान में शामिल करेंगे और फिर इंशाअल्लाह आखिरी दिन हम उससे कुरंदाजी में उस खुशनसीब का हम टिकट अनाउंस करेंगे जो बारगाह करीम में उसकी हाज़िरी होगी इंशाअल्लाह। और साथ साथ वो फाउंडेशंस जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनती रहती हैं उनमें से एक फाउंडेशन इंस्पायरिंग फ्यूचर USA के नाम से एक फाउंडेशन, एक ऐसी फाउंडेशन जो बच्चों की तालीमी अखराजात को बड़े असर अंदाज के अंदर पूरा करती है। उनकी CEO साहिबा उज़्मा कुरैशी साहिबा जो हैं इस सूरत हाल में लगी हैं कि जितने बच्चे पढ़ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो चाहते हैं कि अच्छी तालीम हासिल हो जाए लेकिन वसाइल की कमी है, उनके लिए ये एक मशअल राह है। मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि इंस्पायरिंग फ्यूचर USA को अपनी ज़कात का हिस्सा बनाएं, अपने फ़ंड्स उनको दें ताकि बच्चे जो मुस्तहिक हैं, जो मुंतज़िर हैं आपकी इमदाद के, वो तालीम हासिल कर सकें। और जिस तरह आप जानते हैं रोज़ वज़ाइफ का सेगमेंट हम करते हैं, साहबज़ादा हाफ़िज़ सलीम साहब तशरीफ़ फरमा होते हैं, रोज़ की तरह आज भी तशरीफ़ फरमा है। आपसे गुफ्तगू भी लेंगे आज के मौजू के हवाले से। आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। गोशानात में हमारी 2 बहनें मौजूद हैं, मिस सिद्रा की जानिब जाएंगे और जानेंगे आज की गोशानात में हमारी दोनों बहनें कौन सी हैं और कौन सा कलाम शामिल करेंगे। हमारे साथ सलमा खान हैं, नात ख्वां हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बिल्कुल साथ में सबा शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। सलमा खान बिस्मिल्लाह कीजिए, नाते रसूल मकबूल पेश कीजिए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। उठी नजर तो उनके करम पर ठहर गई, दिल क्या संवर गया, मेरी किस्मत संवर गई।
ہجر نبی بے آہ کعبے اثر گئی تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی خذ یدی خذ یدی سہل لنا اشغالنا خذ یدی سہل لنا اشغالنا ان کے در کا ہر گدا سلطان ہے یہ میرے پیارے نبی کی شان ہے ان کے در کا ہر گدا سلطان ہے یہ میرے پیارے نبی کی شان ہے نور نور بہت خوب ہماری بہن بڑی پیاری نعت پڑھ رہی تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزا دیں. حافظ محمد سلیم صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. آج کون سا خاص وظیفہ آپ ہمارے لیے لے کر آئے ہیں, ذرا بتائیے دیکھنے والوں کو. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. آج سورہ علم نشرح اللہ کا صدرک اس کا وظیفہ ہے کہ اس کا یہ ہے کہ ہم کسی بھی طرح کے دل کے مرض میں اور یا ہمیں کوئی وسوسوں کی مسئلے ہیں یا ہم بھول جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں علم نشرح کی یہ فضیلت اس طرح ہے کہ اللہ پاک نے خود فرما دیا کہ محبوب ہم نے تیرے سینے کو کھول دیا, ٹھیک ہے. تو اس میں ہمیں یہ فضیلت ہے کہ ہمیں ہر طرح کی جو پریشانیاں اور مصیبتیں اور جو یہ درکار ہوتے ہیں ہمیں مسائل کے بھی, ہمیں دل کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی الجھن آ جاتی ہے, پریشانی آ جاتی ہے, ڈپریشن آ جاتی ہے, اس میں ہم پڑھیں گے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو اسے ہمیں 100 دفعہ جو ہے نا ہر نماز کے بعد پڑھیں 7 دن کے لیے, تو اس میں بہت زیادہ آپ کو جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوگا اس کا. اس کے علاوہ بھی اگر ہم رمضان شریف میں ایسا کرتے ہیں کہ صبح سحری کے ٹائم پہ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور 2 نوافل ادا کرتے ہیں, اور 2 نوافل کے بعد ہم سورہ قدر جو ہے وہ پڑھتے ہیں ہر رکعت میں ایک دفعہ,
اور اس کے بعد ہم جب بیٹھتے ہیں نماز کے بعد تو فرضوں کے بعد 2 پڑھ لیں 10 پڑھ لیں جس طرح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. صحیح. اس کے بعد ہم سورہ علم نشرح جو ہے وہ 100 دفعہ پڑھتے ہیں اور جو بھی ہماری حاجت ہے وہ ہم اللہ کے ہاں پیش کرتے ہیں کہ دل کے درد کو اور دل کو سکون. اور اس میں یہ ایک اور بھی چیز ہے کہ اس میں بیماریاں جو دل کی ہیں وہ ختم ہوتی ہیں. صحیح. خوبصورت آپ وظیفہ عنایت کر رہے ہیں. یہ بتائیے گا دیکھنے والوں کو کہ وظیفے جو لوگ کرتے ہیں کئی لوگوں کو وظیفہ اثر ہی نہیں کرتا, وہ پڑھتے رہتے ہیں اور جتنی تعداد سے زیادہ پڑھ لیتے ہیں لیکن اثر نہیں کرتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اثر اس وجہ سے زیادہ تر تو اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے, فرائض جو ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ بس یہ پڑھ لیں گے اور یہ کام ہو جائے گا. اچھا سلیم صاحب, یہ لازم ہے کہ آپ کی زبان میں اثر بھی تبھی ہوگا, آپ کے وظائف بھی تبھی آپ کو کامیابی سے ہمکنار کریں گے جب آپ پہلے فرائض ادا کرنے والے بن جائیں گے. بالکل جی. جیسے سب سے پہلے ہمارا ایک پیریڈ ہے وضو کا, ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہمیں وضو کرنا, نماز پڑھنے سے بھی پہلے پاک ہونا ہے اور پاک جگہ کا انتخاب کرنا ہے اور پھر نماز میں اللہ کے سامنے سرب سجود ہونا ہے. پھر اس کے بعد جا کے ہم جو وظیفہ کریں گے پھر وہ قبول ہوگا. قرب جو ہے اللہ کا اگر ہمیں نصیب ہو جائے, قرب کے اندر پھر اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنی ہوتی ہیں. اصل میں وظیفہ ہوتا ہے کہ اللہ سے بات کرنی ہے, اللہ سے معاملات کو حل کروانا ہے. چونکہ ہم نوری علم ہی کرتے ہیں تو نوری علم تو اللہ کے پاس ہی جائیں گے تو اللہ سے سامنے حاضر ہو جائیں گے تو پھر ہمیں کچھ عطا ہوگا. ایسے نہیں ہوگا کہ آپ دیکھیں جی ہمیں فائدہ نہیں ہوا, ہم نے سورہ وہ بھی پڑھی, ہم نے وہ بھی پڑھی, ہم نے وہ بھی پڑھی, تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. جتنی دیر تک آپ خضوع و خشوع کے ساتھ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز نہیں ادا کرتے اور دوسرے معاملات جو ہیں وہ سارے آپ پورے نہیں کرتے جو فرائض ہیں, پھر جا کے اللہ کے ہاں حاضر ہو کے آپ گڑ گڑا کے دعائیں کریں, وظائف کریں, پھر اثر ہوگا. صحیح. حافظ محمد سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. گفتگو کا سلسلہ جہاں سے ابھی ہم منقطع کر رہے ہیں یہیں سے واپس جوڑیں گے, لیکن یہاں پہ وقت ہے اذان عصر کا. ملتے ہیں اذان عصر کے بعد.